Okay, so gister het ons gesê, when we've got cubes, nee, derde magte, we have the answer of that. Okay, first things first, we need two terms. Daar kan 'n plus of 'n minus mos tussenin wees, nee? And then we must be able to get cube root of each of those terms because we're going to use that for the final answer. Done. So that's how we identify when to use cube roots. Dan, jou antwoord gaan altyd lyk soos hierdie. It's either one of those two. You will have a small bracket and a big bracket. Nee? Jou klein hakie gaan 2 terme hê. Your big bracket will have 3 terms. Okay, now concerning the signs, en hierdie het julle nou als gehoor, so ek hardloop net gewees so deur. The sign in the small bracket, meaning this minus or this plus, that will be determined by the original equation given. So the one that I gave you here was a minus. So dan beteken dit dat jou eerste hakie gaan ook wees 'n minus. Nee, 3C. Dan kan net gou daar vors doen. Okay. Dan. This next part you must study. If your small bracket is a minus, dan gaan jou groot hakie altyd wees plus plus. As jou klein hakie 'n plus is, dan gaan jou groot hakie altyd wees eers die minus and then the plus. Okay, so that's up until where we got yesterday. Goed, so van hier af moet jy nou weer my begin afskryf. So what we're going to have is, ek gaan nou vir jou gou ek gaan weer gebruik daai x tot die mag 3. Wat is dit hierso? 'n minus. 8 uit 3. Okay, so that was what was given. Jy gaan nou vir my klein hakie gaan mos hê 'n minus. Nee. Okay. Lyk nou vreeslik woes. Hoe gaan ek hierdie eerste term kry? I'm going to say, ja, wil jy sê? Yes, you might be right. What? Okay. Ja, jy's reg. Okay, kom ons skryf sommer gou dit. What would it be? A plus and a plus. Ek weet dit lyk nou verskriklik groot, maar ek gaan woorde daar inskryf. Okay, nou wil ek gou vir jou verduidelik, hoe kom ek by hierdie eerste, hoe weet ek wat kom binne daai hakie? So the first term here, to get that, I am going to get the cube root of term 1. Derde magswortel van term 1. Okay, hoe gaan ek hierdie tweede deel kry? Ek gaan sê, derde magswortel van term 2. Dit is baie lelik geskryf, sorry. Is julle nog reg? Okay, so kom ons kry net gou eers dit, ja. In die ding nou minus 8 uit die derde skryf. Nee, gaan jy nog gou wys, gaan jy nou wys. So jou antwoord gaan wees. Wat is derde magswortel van x tot die mag 3? X, okay. So x, and then we know we should have a minus, want hier gaan ons nou ons antwoord so beskryf, né? Okay, now, this part we said cube root of the second term. No, you're not going to use that sign. Daai teken sê net vir my hoe my hakies moet lyk. Ek het mos nou tegnies klaar my tekens gaan invul, né? Okay, so ek soek net derde magswortel. I only want cube root of 8y to the power 3. So what would that be? 2a. Is julle reg? Okay, nou hierdie groot hakkie. En nou gaan ek hier vir jou, en ek sou aanraai dat jy ook maar kleurpen of iets gebruik. Ek gaan net gou eers wys en dan gaan ek uitvee.
En dan gaan ek hierso vir jou skryf wat ek wil sê, né? So hoe ek hierdie term gaan kry is I'm going to take the first term of this bracket times this term must give me the first term, gaan dit nou uitvee, van my oorspronklik. So, eerste, ek gaan gou teruggaan, kyk gou weer, ek gaan weer vir jou wys. Eerste maal eerste gee vir jou oorspronklike eerste. Ek weet dit lyk woes, maar as jy hom nou net gou een keer deurgehardloop het, gaan jy sien, is eintlik baie eenvoudig. Eerste maal daai eerste moet gelyk wees aan hierdie ouetjie. Maak dit sin? OK. Nou moet ek nou gou vir jou sê, kan ek net skryf first times first equal to original first? Gaan julle verstaan? Huh? Ja. Mom, just to be sure that I understand what you just said, would it be x squared? Yes. Oh. Yeah. Okay. So first times first is equal to original first. Maak dit vir julle sin? Okay. Met ander woorde, hierdie x maal wat ook al ek hier gaan skryf, moet vir my gee x tot die mag 3. O, hel, daar het julle nou nie dit gesien nie. Daai x maal dit moet vir my gee x tot die mag 3. So x times what will give me x to the power 3? X to the power... Engels en Afrikaans saam, okay. X tot die mag 2. Kyk. Nou, hierdie laaste stukkie is lekker maklik. Last times last will give you last. Nee, met ander woorde, 2y maal wat gaan vir my gee 8y kwadraat. Ja, goed. So dit gaan wees 4y tot die mag 2, né? You guys good? So hier gaan jy sê last times last is equal to original last. Laaste maal laaste, gee vir jou die oorspronklike sommetjie se laaste term. OK, nou hierdie middelste enetjie. Hy gaan jy sê, as ek hierdie twee met mekaar gaan maal, if I multiply my small bracket, if I multiply those two with each other, it will be equal to this one. Nee, okay, so ek gaan nou net gou daar vir jou skryf. Klein hakkie. Maal. If I take the two terms in my small bracket and I multiply them with each other, I will get that term. Meaning, if I take this 2 and I multiply them, it will be equal to this term. Do you guys see it? Okay, so wat gaan ek hier hê? X maal 2y geef my 2xy. So 2xy. Okay, sien julle, dit lyk eintlik vreeslik complicated, maar dit is so stupid. Nee, so kom ons doen gou een saam. So jy sou gebruik nooit die teken in die eerste. Nee. Dis hoekom ons die tekens klaar leer, nee? En dan van daar af hoef ons nooit te dink 'n positief maal en negatief niks vandaan nie. Okay. Goed, so kom ons kyk gou. Ons doen gou 'n plain Jane enetjie. X tot die mag 3 minus y tot die mag 3. Right. Kom ons maak dit 'n plus. Net om verslag 'n ander teken te hê. Right. So we know we're going to have a small bracket. En hy moet wees
plus, nee? And then we have a big bracket, en wat moet sy tekens wees? Eers 'n minus, en dan 'n plus. Okay. How do I get this first term in my small bracket? Cube root of x to the power 3. So dit gaan wees x. Okay. Hoe kry ek hierdie tweede term? Ek gaan sê derde magswortel van y tot die mag 3. Met ander woorde, y. Okay. Dan weet ek, this one times that one will give me x to the power 3. So hoeveel gaan ek hê in my groot hakkie, daai eerste term? X tot die mag 2. Okay. Dan weet ek, the last one times the last one will give me the last term. So hoeveel gaan ek daar hê? Y tot die mag 2. Ooh, charts. Okay, and then finally, these two multiplied will give me that term. Nee, en x maal y geef my xy. Okay, is julle alright? Kan ons ene self probeer? Okay, kan ek maar skip? Byvoorbeeld 3 gaan ek nog net ietsie sê, as jy wil probeer kan jy, maar daar's nog ietsie wat ek daar wil bysê. Laat ek gou sien, wie's nog besig met example 2? Okay? Is that 200? Yeah, 200 y to the power 6. But I still got to say something there. Goed, kom ons doen gou voorbeeld 2. So first things first, because I have a minus here, I know my first bracket, the small one, will have a minus. My groot hakkie gaan wees plus, plus. Nee. Okay. Hoe gaan ek hierdie eerste term kry? Cube root of 8 will give me 2. Cube root of 27b to the power 3 gaan wees 3b. Okay. Om hierdie term te kry, gaan ek sê 2 maal hoeveel geef my 8? 4. Okay. Om daai laaste term te kry, the last term here, 3b, times whatever I'm going to write here, will give me 27b to the power 3. Met ander woorde, 9b kwadraat. Okay. How do I get this middle term? Ek gaan sê 2 maal 3b. So 6b. Wie het hom gekry? Good. Okay, so julle verstaan. Nou, kyk gou voorbeeld 3. Remember in the beginning we said we need two terms? Yes, we've got it. Sign in the middle doesn't change anything. It kan enigiets wees, plus of 'n minus. Maar ons derde ding was, I've got to be able to get cube root of each term. En kan ek derde magswortel van 2 kry? Nee. Okay, so dit is vir jou 'n clue. Miskien is daar net gou, maybe there's just an added step there. Can we maybe get rid of that too? Hoe doen ons nou weer dit?
Haal 'n gemeene factor uit. Right, so hier is net 'n stappie tussenin. So take out a common factor of 2. Then I have x to the power 3 plus 100 y to the power of 6. Okay. Nou kyk ons weer na my hakkie. Ek het twee terme in daai hakkie. Doesn't matter if it's plus or minus. Can I get cube root now of both those terms? Yes. Okay. Doen. Ekskuus julle, dit moet 'n 2000 wees, sorry. Ek dog nog net. Sal net gou daar nog 'n 0 in, 2000, want anders gaan jy nie kan cube root kry nie. Dit was tot die mag 6, né? Okay, goed. Nou kan ons derde magswortel kry van elkeen. So doen gou vir my jou twee hakkies. Kan ek maar doen? Okay, good. So signs. I will have a plus, which means that my second bracket has got to be a minus and a plus. Nee, derde magswortel van x tot die mag 3 gaan wees x. And cube root of 1000 y to the power of 6 will be 10 y to the power of hoeveel? Hoeveel? 2. Hoekom? Kyk gou hierso. Ek gaan nou net met uit tot die mag 6 werk. Nee? Wat staan eintlik hier voor my vierkantswortel? Nee, ag ja, ekskuus, nie vierkantswortel, die derde magswortel. Sorry. Okay, and when we write that in the form of exponents, remember last year we said inside divided by outside, met ander woorde 6 oor 3. And that's how I get to the y to the power of 2, nee? So onthou daai. Okay. Goed, dan, om hierdie eerste term te kry, I take the first term multiplied with this, and I'm supposed to get x to the power 3. So hy gaan wees x tot die mag 2. Then last times this last will give me last, and 10 times 100 y to the power of 4. Ek wil net my plek maak. Ja. Okay, nou kry ek hierdie middelste term. I'm going to multiply my small brackets terms together. So that's going to give you 10 xy squared. Okay, het julle hom gekry? Goed, nou net gou vir jou vinnig weer 'n laaste enetjie, né? En dan is ons klaar. Kan ek maar skip? Was daar iemand wat nog daar geskryf het? Steek vir hand op. Okay, onthou net dat as ek vir jou dit gee, x plus y tot die mag 3 minus x kwadraat. Hoeveel terme het ek hier? How many terms do I have? Still just 2. Nee. So don't get confused with the fact that I've got brackets. It's still cubes. Dis nog steeds derde magte, né? En ek gaan nog steeds daai selfde metodes gebruik. Jy gaan nou net binne in jou groot hakkie, gaan jy mos nou kleiner hakkie hê en dan moet ons hom weer gaan
vereenvoudig, nee. Wil julle gou self probeer? Kyk hoe smaal hy man. Okay, kom ons kyk gou. Jy gaan definitief blokhakkies hê. Klein hakkie en dan 'n groot hakkie. Okay. My eerste hakkie se teken met dieselfde wees. Hy gaan 'n minus wees. Okay, en dan gaan ek nou hê plus plus, maar net vir my spasie. Ek gaan nou dit daar lekker skryf, né? Right. So, the first term. If I were to get cube root of that, wat gaan hy dan wees? Nee? X plus y. Eintlik x plus y tot die mag 1, nee? Maar dit is dieselfde as net x plus y. As jy wil, kon jy hom in hakkies gehou het. Nee? It wouldn't be wrong. Kom ek sit hom vir jou so miskien. Okay. Then, nee, kwit, daai met 'n kwadraat wees. Julle, my kop is al by Vrydag, hoor. Okay, so cube root of x to the power 3 will just be x. Nee. Okay, nou kom ons kyk gou ons laaste hakkie. Hier gaan ek hê. Kom ons sit hom op man geel, dan sien julle dit lekkerder. Hy gaan wees x plus y tot die mag 2. Nee. Okay, ek gaan nou hierdie teken gaan invul. Wat gaan my laaste term wees? X maal hoeveel? Geef my x tot die mag 3. X tot die mag 2. Okay, en dan met 'n plus wees voor hom. En nou om hierdie middelste term te gaan kry, I'm going to multiply those with each other. Nee, so it would be x multiplied with x plus y. Ooh, my spasie is regtig min. You guys see that? Ek gaan hom net gou 'n bietjie meer uitmekaar uitgesprei skryf. Juffrou, sal ek Ja? as jy klaar Ingemaal het. X kwadraat plus xy. steeds in Dis perfek. Jy hoef hom eers in hakkies te gemaak hê, want daai plus beteken hy gaan nie. Ja. Jy gaan nou sien ek sit dit net as my tweede stap in, maar ek meen jy kon hom direk. Okay, nou lyk hy beter. Is julle reg daar? Goed, maar nou ongelukkig kan ek hier stop nie. Jy moet nou van daai klein hakkies, I've got to get rid of the small brackets inside the big block brackets, né? So, what I'm actually going to have here is x plus y minus x. En sien jy daai x minus x is just going to give me y, né? Okay, in my big bracket, x plus y squared is mos dieselfde as dit. X plus y maal met x plus y. Nee. En as ek dit sou gaan uitmaal, gaan ek mos kry x kwadraat plus xy plus xy plus y kwadraat. Nee, ek het FOIL gebruik. Do you guys see that? Okay, and then these middle two can be simplified. So what I'm going to have here is x squared plus 2xy plus y squared. Is julle reg daar? Okay, then I'm going to multiply these in. So x times x is x squared and x maal daai y is xy. And then my last term there was plus x squared. Nie blokhakkie nie, ons nou gewoon afkyk. So all I did is that last big bracket, I just simplified. Okay, now we can get rid of some of those. Want kyk gou hier, x kwadraat plus x kwadraat plus x kwadraat gaan vir my gee 3x kwadraat. And then 2xy plus xy is going to give me 3xy. En dan y kwadraat, daar is hy nog voor me, so it just stays y to the power 2. Okay, is julle reg? Goed, voor ek die huiswerk gee, wil ek net gou vir jou een ding sê, want ek dink julle gaan dalk so 'n bietjie skrik as julle daai deel sien.
If I were to give you something like this, x to the power 3 minus 1 over 8. Can I still get cube root of all of those? Ja, nee. Want 'n 8ste is mos eintlik dieselfde as 1 op 2 tot die mag 3. Nee? Right, so don't get a fright if you see a fraction. Nee? You can still carry on from there. You're just going to have fractions instead of whole numbers inside your brackets. Okay. Goed. So iemand wat nog hierso skryf. Good. So huiswerk. Oefening 11. And that is on page 22. En moenie skrik nie. Dit lyk nou baie, maar jy het nou gesien, dis letterlik net een stapie wat jy baie keer doen, hè? So it's quick. Okay. Dit is dit.